السلام علیکم پیارے دوستو، پیش خدمت ہے عورت ڈلہ، ایک مکار عورت کی عجیب و غریب کہانی۔ پچھلے وقتوں کی روایت ہے کہ شہر حلب میں ڈلہ نام ایک عورت تھی کہ جس کے مکر و فریب کے روبرو محب حقیقت اور عیاران زمانہ طفل مکتب تھے۔ ہر روز ایک نیا فریب گاٹ تھی اور شہر کے باشندوں کا مال و اسباب اپنے تصرف میں لاتی۔ اس کی 3 بیٹیاں تھیں۔ ڈلہ کا طریقہ یہ تھا کہ ہر روز پوشاک نفیس پہن کر اور تسبیح ہاتھ میں لے کر کسی بھلے مانس کے گھر پہنچتی اور کمال فصاحت سے ایسی باتیں عقل مندی اور بزرگانہ نصیحت کی کرتی تھی کہ ہر شخص کو تھوڑی دیر میں اپنا بنا لیتی۔ علمیت بھی اس کو بہت تھی اور اکثر ملکوں کی زبانیں جانتی تھی اور تمام آیات قرآن شریف بر زبان یاد تھی، لہذا اس کی لیاقت اور فضیلت کے سبب سے ہی ہر شخص جو اس سے ہم کلام ہوتا تھا اس کا لحاظ کرتا تھا۔ غرض کہ ڈلہ جس مکان میں پہنچتی 2-4 مستورات میں بیٹھ کر تمام بھید گھر کا معلوم کر لیتی اور پھر قابو پا کر اپنے دامادوں کو وہاں لے جاتی اور تمام مال و اسباب نکال لاتی۔ اسی طرح ایک عرصہ گزر گیا۔ رفتہ رفتہ تمام شہر کے آدمی ڈلہ کے ہاتھ سے عاجز آ گئے اور نجومی واقف ہو گئے۔ تب ناچار شاہ حلب کی خدمت میں پہنچے اور یہ حال اس کا ظاہر کیا۔ بس شاہ حلب نے حکم گرفتاری ڈلہ کا صادر فرما دیا، مگر وہ زن پر فن بہت دنوں تک کسی کے ہاتھ نہ آئی۔ انجام کار بدقت کوتوال شہر نے اس کا پتہ لگا کر اس کو گرفتار کیا اور بادشاہ کے پاس لے گیا۔ بادشاہ کا دل اس کی شکایتیں سنتے سنتے ایسا بھر گیا تھا کہ فوراً اس کی نسبت حکم پھانسی کا صادر فرما دیا، مگر وزراء کی اور اہلکاران شاہی کی طرف سے عرض ہوا کہ عورت کا مارنا ممنوع ہے، مناسب ہے کہ آپ اس کو اپنے ملک سے نکال دیں۔ بادشاہ کو بھی یہ رائے اہلکاروں کی پسند آئی اور ڈلہ کو میں اس کی دختروں کے ملک حلب کی سرحد سے نکال دیا اور اس کے دامادوں کو موت کی سزا سنا دی۔ ڈلہ سرحد ملک حلب سے نکل کر سرزمین بغداد میں پہنچی اور شہر بغداد کے باہر ایک مکان کرائے کا لے کر میں اپنی دختروں کے اس میں سکونت پذیر ہوئی اور چند روز تک یہ طریقہ اختیار کیا کہ ہر روز برقع پہن کر شہر میں کوچہ با کوچہ پھرتی۔ ایک تھوڑے عرصے میں شہر کے تمام بازاروں اور محلوں سے واقفیت کل حاصل کر لی۔ تب ایک روز پوشاک عمدہ پہن کر اور برقع اوڑھ کر گشت کے واسطے برآمد ہوئی اور ایک محلے میں جہاں مکانات رفیع الشان بہت سے بنے ہوئے تھے پہنچی اور من جملہ ان مکانات کے ایک دروازہ ایک مکان کا کھلا دیکھ کر اندر نگاہ کی تو دیکھا کہ مکان کے صحن میں ایک مختصر چمن نہایت زیب و زینت کے ساتھ آراستہ ہے اور درمیانی چمن میں ایک چبوترے پر فرش مکلف بچھا ہوا ہے اور اس کے اوپر مسند لگائے ہوئے ایک نازنین محجبین پوشاک نفیس پہنے ہوئے بیٹھی ہے۔ ڈلہ نے یہ حال دیکھ کر لڑکوں سے جو گلی میں کھیل رہے تھے دریافت کیا کہ مالک اس مکان کا کون ہے، تو معلوم ہوا کہ مالک مکان ایک بڑا سوداگر شہر بغداد کا تھا، جو عرصہ چند ماہ کا ہوا کہ دختر ایک 14 سالہ چھوڑ کر مرا ہے۔ اب سوائے اس دختر کے اور کوئی وارث اس کا نہیں ہے۔ یہ حال معلوم کر کے ڈلہ مکان میں گئی اور آہستہ آہستہ چبوترے تک پہنچ گئی اور اس دختر کو سلام کیا۔ اس نے سلام کا جواب دے کر ڈلہ سے کہا کہ اے مادر مہربان، تمہارا کیا نام ہے اور کیوں کر میرے مکان تک آنے کا اتفاق ہوا؟ ڈلہ نے بہت سی دعائیں دے کر کہا، تم مجھ کو نہیں جانتی، میں تمہارے قریبی رشتہ دار ہوں، مگر تمہارے باپ سے میرے شوہر کی تکرار ہو گئی تھی اور اس کے سبب سے میری آمد و رفت تمہارے وہاں ترک ہو گئی تھی، پھر میں اس شہر سے ملک حلب میں چلی گئی تھی۔ اب جو واپس آئی اور یہ حال سنا کہ تمہارے والد نے اس صغیر سنی میں تم کو چھوڑ کر قضا کی، یہ سن کر مجھے کمال رنج ہوا اور میں تمہارے دیکھنے کو بے اختیار دوڑی آئی۔ دختر نے یہ حال سن کر اس کی بہت سی خاطرداری کی اور کہا کہ تم بجائے میری والدہ کے نہ ہونے کے میرے حال پر بڑی نوازش فرمائی کہ تکلیف اٹھا کر میرے دیکھنے کو آئیں، پھر کھانا منگوا کر ڈلہ کے ساتھ نوش کیا۔ ڈلہ نے اپنی زبان فصاحت بیان سے ایک لمحہ بھر میں دختر کو اپنے بس میں کر لیا۔ قریب شام ڈلہ نے دختر سے رخصت چاہی۔ اس نے کہا کہ تمہاری محبت دیکھ کر اور بزرگانہ نصیحتیں تمہاری سن کر ہرگز دل گوارا نہیں کرتا کہ تم سے ایک ساتھ بھی جدا ہوں، مگر چونکہ تم اپنے گھر سے علیحدہ نہیں ہو سکتی
मजबूर हूँ, लेकिन इल्तिजा है कि तुम अक्सर मेरे ऊपर मेहरबानी किया करो। डिल्ला ने जवाब दिया कि मैं जरूर तुम्हारे पास आया करूंगी, खातिर जमा रखो। ये कहकर रुखसत हुई और रोज दोपहर रुखसत बाद दुख्तर के मकान पर पहुंची और वो रोज भी इसी तरह मोहब्बत और नसीहत की बातों में गुजारा। और रोज सोम डिल्ला ने दुख्तर के सामने आकर अपनी सूरत निहायत गमगीन बनाई और दुख्तर ने पूछा कि ए मादर मेहरबान, आज तुम्हारी सूरत उदास क्यों है? डिल्ला रोने लगी। दुख्तर घबराई और निहायत मोहब्बत से पूछा कि बराए खुदा सबब इस रोने का बयान करो। अगर मेरे काबू की कोई बात है कि जिससे तुम्हारा रंज दूर हो सके तो मुझको हरगिज उसके करने में दरेग ना होगा, बल्कि मैं तुम्हारी खिदमत को अपनी सादत समझूंगी। डिल्ला ने कहा कि जिस बात से मुझको नौबत इस रंजो गम की पहुंची है, इस लायक नहीं कि तुमसे बयान कर सकूं। दुख्तर ने कहा कि तुमको मेरे सर की कसम है, मुझको अपना खादिम समझकर मुझसे सब हाल बयान करो। डिल्ला ने दुख्तर के कान में कहा कि ए सनम दिलरुबा, हकीकत हाल ये है कि कल जो मैं तुम्हारे पास हाजिर हुई, मेरा बेटा भी कि निहायत खूबसूरत निहायत हसीन जवान है, मेरे हमरा आया था। उसने तुमको चमन में गुलगश्त करते देखा था। उस वक्त से उसका ये हाल है कि ना खाता है ना पीता है, बराबर आहुजारी करता है। मैंने हर चंद सबब उसका पूछा, कल तक उसने कुछ न बतलाया। आज जो मैंने बहुत इसरार किया और अपनी कसम दिलाई, उस वक्त उसने ये हाल बयान किया। मैंने उसको अव्वल तो बहुत तंबिया की और समझाया कि इस ख्याल खाम से बाज आ जाए। उसने कहा कि मुझको और कुछ ख्वाहिश नहीं है, फकत ये चाहता हूँ कि एक दफा उस नाज़नीन को फिर देखकर दिल खुश कर लूं, और अगर ये बात ना हुई तो अपनी जान खो दूंगा। उसकी जबान से ये कलमा सुनकर और हालत जार देखकर मेरा सब्रो करार जाता रहा, क्योंकि जिस अम्र की उसको आरजू थी उसको तुम्हारे सामने बयान करते भी शर्म आती है कि तुमसे इसकी उम्मीद पूरी कराने के वास्ते कहा जावे। और हकीकत ये है कि अगर तुम ऐसी मिस्र होकर दरियाफ्त ना करती और कसम ना दिलाती तो खुदा जानता है कि कुछ ही नौबत ऊपर क्यों ना गुजरती, हरगिज ऐसी बात तुम्हारे रूबरू जबान पर ना लाती। ये कहकर डिल्ला जार जार रोने लगी। दुख्तर ने कहा कि ए मादर, तुम एक ऐसी छोटी सी बात के वास्ते क्यों तरद्दुद करती हो? मेरा इसमें क्या हर्ज है? अगर उसको सिर्फ मेरी सूरत देखने से गरज है, मेरा इसमें क्या जाता है? डिल्ला ने कहा, आफरीन है, खुदा ताला ने तुमको ऐसा नेक मिजाज और बामुरव्वत पैदा किया है कि मेरी जबान तुम्हारी तारीफ में कासिर है। अब तुम उठो और बुरका ओढ़कर मेरे हमरा चलो, क्योंकि कारे खैर में देर नहीं करनी चाहिए, ना मालूम उस गम रसीदा की क्या नौबत होगी। दुख्तर ने कहा कि बिस्मिल्लाह, और पोशाक नफीस पहनकर और तमाम कीमती जेबरात जेबे तन करके डिल्ला के पीछे हुई। डिल्ला मकान से निकलकर बाजार की जानिब रवाना हुई और हर तरफ निगाह दौड़ाती जाती थी। जब बीच बाजार में पहुंची, वहां देखा कि एक सर्राफ नौजवान बैठा हुआ अपनी दुकानदारी में मसरूफ है। डिल्ला ने दुख्तर से कहा कि तुम यहीं ठहरो, और जवान के पास जाकर सलाम किया। जवान ने डिल्ला से पूछा कि ए मादर मेहरबान, तुमने मेरे पास क्यों कर तकलीफ की है? डिल्ला ने एक आह सर्द भरकर कहा कि मैं तुमसे अलहदा कुछ बात कहना चाहती हूँ। जवान उसको अलहदा एक जानिब ले गया और कहा, फरमाओ क्या इरशाद है? डिल्ला ने कहा, मेरी हिकायत ये है, मैं शहर बगदाद की रईस हूँ और मेरी एक दुख्तर साहिब जमाल 14 साल की है। कल मेरा और मेरी दुख्तर का इस बाजार से गुजर हुआ। उसने जो तुमको देखा, 1000 जान से फरेफ्ता हो गई और अब 1000 इसरार करके मेरे साथ बाजार में तुम्हारे देखने को आई है और आरजू तुमसे हम कलाम होने की रखती है। अगरचे ये हाल कहना मेरे लिए बेहयाई है, मगर क्या करूं, मुझको उसकी जान निहायत अजीज है और कोई चारा मुझको मालूम ना हुआ। अब मेरी और उसकी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। जवान सर्राफ ने तमाम दास्तान डिल्ला की सुनकर बाइश्तियाक तमाम कहा कि मुझको इस बात से क्या उज्र है, हाजिर हूँ। डिल्ला ने कहा, मेरे हमराह चलो। उसने कहा कि बेहतर है, और ये कहकर दुकान अपनी बंद कर दी और 2 तोड़े अशरफियों के जो दुकान में उसके पास थे लेकर डिल्ला के साथ हो लिया। आगे आगे डिल्ला, उसके पीछे जवान सर्राफ और दुख्तर रवाना हुई। जब एक गली में पहुँचे, डिल्ला को वहाँ एक धोबी की दुकान नजर पड़ी कि जिसके 2 दर्जे थे। बाहर के दर्जे में धोबी बैठा हुआ था। डिल्ला ने उसके करीब जाकर पूछा
کہ میرا بیٹا اور اس کی زوجہ جو پیچھے آ رہے ہیں، ان کو صبح سے شہر میں گشت کرتے کرتے اب وقت دوپہر کا ہو گیا ہے۔ اگر تیرا کچھ حرج نہ ہو تو ہم تھوڑی دیر تیری دکان میں ٹھہر کر دم لیں اور کچھ کھانا کھا لیں، تجھ کو اس کے عوض 1 روپیہ انعام دیں گے۔ دھوبی نے سن کر کہا، بڑی بھی، میرا مکان حاضر ہے، آپ بے تکلف یہاں آرام کیجئے، اور جو کچھ مجھ کو ارشاد ہو تو کھانا آپ کے واسطے لا دوں۔ ڈلہ نے اس کو 1 روپیہ بازار سے کھانا لانے کے واسطے اور 1 روپیہ انعام دے کر حوالے کیا۔ دھوبی نے کنجی مکان کی ڈلہ کو دے دی اور خود بازار سے کھانا لانے کے واسطے روانہ ہوا۔ ڈلہ نے جوان صراف اور دختر سے کہا، شدت گرمی کی بہت ہے اور میرا مکان یہاں سے فاصلے پر ہے، بہتر ہے کہ تم تھوڑی دیر اس دھوبی کے مکان میں قیام کرو، میں نے کچھ کھانا منگایا ہے، تھوڑی دیر آرام کر کے اور کھانا کھا کے روانہ ہوں گے۔ ان دونوں نے کہ جوش جوانی میں بھرے ہوئے تھے اور ان کے دل محبت آمیز ہو کر باہم مل گئے تھے، باخوشی اس بات کو منظور کیا۔ ڈلہ نے ان کو دکان کے اندر کے درجے میں بٹھا کر کہا کہ تم دونوں اپنے کپڑے اتار کر با فراغت تمام یہاں آرام کرو۔ انہوں نے کہا، تم درست کہتی ہو، اور اپنے کپڑے اتار کر اور دختر نے تمام زیور بھی ڈلہ کے حوالے کر دیا اور خود اپنے عیش میں مصروف ہوئی۔ ڈلہ نے دروازہ بند کر دیا اور خود منتظر رہی کہ کوئی سوار ملے تو زیور و اسباب لے کر چل دے۔ تھوڑے عرصے کے بعد ایک اونٹ والا اپنا اونٹ ساتھ لیے ہوئے اسی راستے سے گزرا۔ ڈلہ نے اسے آواز دے کر بلایا اور کہا، یہ اسباب مجھ کو اس مکان سے اپنے دوسرے مکان میں پہنچانا ہے، اگر تو کرایہ مقرر کر کے اپنا اونٹ مجھ کو دے دے تو میں اس پر یہ اسباب بار کر کے پہنچا دوں، مگر یہ مکان خالی ہے، تجھ کو یہاں برائے محافظت ٹھہرنا پڑے گا۔ میں اسباب پہنچا کر بہت جلد واپس آتی ہوں اور تیرا کرایہ ادا کروں گی۔ اونٹ والے نے کہا کہ بہتر ہے، 1 دینار کرایہ کا لوں گا۔ ڈلہ نے منظور کر لیا۔ بس تمام اسباب جو دھوبی کی دکان میں تھا ڈلہ نے اونٹ پر بار کر کے اور جوان اور دختر کی پوشاکیں، زیورات اور اشرفیوں کے توڑے لے کر اونٹ پر سوار ہوئی اور مکان کی کنجی اونٹ والے کو دے کر کہا کہ تو ہوشیار ہو کر منتظر رہنا اور یہاں ٹھہرنا، اندر کے مکان میں میرا مال و اسباب بہت سا ہے کہ اس کو دوسرے پہر میں لے جاؤں گی۔ اونٹ والے نے کہا، آپ خاطر جمع رکھیں، مجھے غفلت نہ ہوگی۔ یہ کہہ کر ڈلہ نے اپنے گھر کا راستہ لیا اور مکان پر پہنچ کر تمام اسباب، پوشاکیں، زیورات، اشرفیوں کے توڑے مائے اونٹ کے اپنے گھر میں رکھ لیا۔ دھوبی بیچارہ جو بازار سے کھانا لے کر اپنے مکان پر پہنچا تو دیکھا کہ ڈلہ کا وہاں پتہ نہیں ہے، اور پارچہ جو دکان کے باہر کے درجے میں بطور انبار کے پڑے تھے غائب ہیں، اور ایک شخص وہاں بیٹھا ہے۔ دھوبی نے اس کو للکارا اور کہا کہ اے نابکار، تو کون ہے جو ایسے بے تکلفی کے ساتھ میری دکان پر بیٹھا ہوا ہے؟ اور وہ عورت ضعیفہ جس نے مجھے کھانا لینے کے واسطے بھیجا تھا کہاں گئے؟ اور میری دکان میں جو کپڑے رکھے ہوئے تھے کہاں گئے؟ اونٹ والے نے کہا، نالائق، تو کون ہے؟ خبردار، مکان کے اندر قدم مت رکھنا۔ مجھ کو وہ عورت ضعیفہ مالک مکان کنجی سپرد کر کے اور اپنا اسباب اور میرا اونٹ بار کر کے لے گئی ہے۔ دھوبی نے کہا، احمق ہوا ہے کیا؟ یہ مکان میرا ہے، تو کون ہے؟ غرض کے ان دونوں میں باہم گالی گفتار اور ہاتھا پائی ہونے لگی۔ جب شور مچا، اندر سے جوان صراف اور دختر نے دیکھا کہ دھوبی اور ایک شخص کے بیچ لڑائی ہو رہی ہے۔ صراف نے دھوبی کو آواز دی۔ اس نے جو کواڑ کھولے تو دیکھا کہ مرد صراف اور دختر دونوں برہنہ ہیں۔ دھوبی صراف کو لپٹ گیا اور کہا کہ حرام زادہ، وہ تیری والدہ مکارہ میرا تمام اسباب لے کر کہاں گئی ہے؟ تجھ کو حاکم شہر کے پاس لے جاؤں گا، تم لوگوں نے میرے ساتھ عجیب طرح کا سلوک کیا ہے۔ اونٹ والے نے دھوبی کی زبانی جو سنا کہ وہ عورت ضعیفہ اس جوان کی ماں ہے، وہ بھی اسے لپٹ گیا اور کہا کہ حرام زادے، میرا اونٹ لا ورنہ تجھ کو ہلاک کر ڈالوں گا۔ صراف نے کہا، دیوانو، تمہاری عقل ماری گئی ہے کیا؟ وہ عورت ہرگز میری رشتہ دار نہیں ہے، بلکہ اس دختر کی ماں ہے۔ دختر نے شور مچا کر کہا، واہ، یہ غلط کہتا ہے، وہ میری ماں کاہے کو ہے، اس صراف کی ماں ہے۔ اور پہر آپ دیدہ ہو کر اور جوان کی طرف مخاطب ہو کر کہا، تم نے میرے ساتھ بڑا ستم کیا ہے کہ میرا تمام زیور اور پارچہ پوشاکی لے گئی ہے۔ جب یہ گفتگو باہم ان چاروں کی ہوئی
تو سب کو یہ معلوم ہوا کہ دراصل یہ سب فریب اس عورت کا ہے اور کسی کا کچھ قصور نہیں ہے، بلکہ سب پر اس مکارہ نے یکساں صفائی کا ہاتھ پھیرا ہے۔ سب کی صلاح ہوئی کہ خلیفہ ہارون الرشید بادشاہ بغداد کے حضور میں جا کر یہ تمام سرگزشت عجیب و غریب بیان کرنے چاہیے۔ چنانچہ دھوبی، اونٹ بالا اور جوان صراف تینوں خلیفہ کے روبرو حاضر ہوئے اور اپنے حال پر ملال گزارش کیا، اور خلیفہ کو یہ حال سن کر بڑی حیرت ہوئی۔ انہوں نے کوتوال شہر کو حکم دیا کہ اس عورت کا پتہ لگا کر ہمارے سامنے پیش کرو کہ حقیقت میں وہ عورت زیارت کے لائق ہے، اور شہر میں منادی کرائی جائے کہ جو شخص اس عورت کو گرفتار کروائے گا اس کو 2000 روپیہ انعام ملیں گے۔ ڈلہ بعد کامیابی اس مہم کے عرصہ تک بخوف گرفتاری اپنے مکان سے باہر نہ نکلی، مگر بعد تھوڑے عرصے کے ایک روز پوشاک پاکیزہ پہن کر اور ایک تسبیح ہاتھ میں لے کر شہر میں گئی۔ قضاکار دھوبی، اونٹ والا اور صراف کے اس کی تلاش میں پھرتے تھے سامنے سے آ گئے اور فوراً ڈلہ کو پہچان کر پکڑ لیا اور اس کو اپنے ہمراہ لے کر خلیفہ کے محل کی طرف روانہ ہوئے۔ جب زنانہ ڈیوڑی کے قریب پہنچے تو ڈلہ نے کہا کہ مجھ کو حاجت پیشاب کی ہے، تمہارے سامنے اس ڈیوڑی میں جا کر حاجت رفع کر آؤں۔ انہوں نے کہا کیا مذائقہ ہے، ہم تیرے انتظار میں ڈیوڑی کے باہر کھڑے ہیں۔ ڈلہ ان سے یہ کہہ کر محل میں گئی اور زبیدہ خاتون حرم ہارون الرشید کے پاس پہنچی۔ زبیدہ نے ڈلہ کی پارسا صورت اور تسبیح ہاتھ میں دیکھ کر دریافت کیا، تو کون ہے؟ ڈلہ نے کہا اے خاتون زمان، ایک عورت پارسا ہوں، میرے پاس جو کچھ نقد جنس تھا راہ خدا میں صرف کر دیا، اب واسطے حج کے کعبہ جانے کا ارادہ رکھتی ہوں، مگر کچھ میرے پاس خرچ کے واسطے باقی نہ رہا۔ صرف 3 غلام ہیں، ان کو سبب الفت کے اب تک جدا نہیں کیا، نہ وہ میرا کسی طرح پیچھا چھوڑتے ہیں۔ آپ کی خدمت میں اس مراد سے حاضر ہوئی ہوں کہ آپ میری سفارش خلیفہ سے فرما دیں کہ وہ ان غلاموں کو مجھ سے خرید لیں، اور ان غلاموں کا حال یہ ہے کہ ان میں سے ایک دھوبی ہے کہ اپنے فن میں جواب نہیں رکھتا، دوسرا جمال ہے کہ اس کو اپنا پیشہ کرتے ساری عمر گزر گئی، اور تیسرا صراف پن میں کامل مہارت رکھتا ہے اور بڑا خوبصورت نوجوان ہے۔ آپ اگر میری حاجت روا کریں گی تو مدت العمر آپ کے واسطے دعائے خیر کروں گی، اور روپیہ قیمت کا جو آپ عنایت فرمائیں گی یہ بھی گویا ایک کار خیر میں لگتا ہے، اس کی جزائے نیک آپ کو بارگاہ خدا میں ملے گی۔ ڈلہ نے ایسی بھولی صورت بنا کر زبیدہ سے باتیں کی کہ زبیدہ کو اس کی بات بالکل راست معلوم ہوئی، اور ایک خواجہ سرا کو بھیج کر خلیفہ کو محل میں بلوایا اور ڈلہ کی درخواست کا حال گزارش کیا۔ خلیفہ نے ڈلہ سے کہا کہ تم کیا قیمت ان غلاموں کی طلب کرتی ہو؟ ڈلہ نے کہا جہاں پناہ ان تینوں غلاموں کو میں نے 5000 دینار کی قیمت میں خریدا تھا، اب سبب کعبہ شریف جانے کی ضرورت کے مجھ کو جلد فروخت کرنا ہے، اس لیے 3000 ہی ان کی قیمت کے قبول کر لوں گی۔ خلیفہ نے کہا وہ غلام کہاں ہیں، ہم ذرا ان کو دیکھ لیں۔ ڈلہ نے کہا محل سرا کی ڈیوڑی پر حاضر ہیں۔ خلیفہ ڈیوڑی پر گئے، وہاں صراف، جمال اور دھوبی تینوں حاضر تھے۔ خلیفہ نے پیشہ ان کا دریافت کیا، تینوں نے اپنا اپنا پیشہ دریافت کر دیا۔ خلیفہ نے ان تینوں کو نہایت پسند کیا اور ڈلہ سے کہا کہ جس قیمت کو تم نے ان غلاموں کو خرید کیا ہے وہی قیمت میں نے تم کو دی۔ ڈلہ نے خلیفہ کو دعائیں دی اور 5000 دینار بابت قیمت کے لے لیے۔ پھر خلیفہ تو باہر دیوان خانے میں چلے گئے اور ڈلہ نے زبیدہ سے کہا کہ میرے دست بستہ گزارش اور ہے، اگر آپ منظور کریں تو مجھ پر کمال احسان ہوگا، اور وہ یہ کہ میں نے آپ سے ابھی عرض کیا تھا کہ تینوں غلام مجھ سے نہایت الفت رکھتے ہیں، مجھ کو اندیشہ ہے کہ وہ مجھ کو جاتا دیکھ کر ہرگز میرا پیچھا نہیں چھوڑیں گے اور شور و گل مچائیں گے۔ مجھ کو آپ کا ایک قیمتی لباس عنایت کریں اور اپنی کنیز میرے ہمراہ فرما دیں، تاکہ مجھ کو سبب تبدیلی لباس کے یہ غلام شناخت نہ کر سکیں گے، اور میں گھر پہنچ کر آپ کی پوشاک اس کے ہمراہ واپس بھیج دوں گی۔ زبیدہ نے یہ درخواست ڈلہ کی منظور فرمائی اور ایک کنیز کو حکم دیا کہ تو ہمراہ اس عورت ضعیفہ کے جا اور اس کو مکان پر پہنچا کر ہمارا جوڑا واپس لے آ۔ ڈلہ نے زبیدہ کی پوشاک جواہر نگار پہن کر اوپر سے ایک چادر سفید اوڑھ لی اور اپنے کپڑے اور برقع وہیں چھوڑا۔ اس تبدیل لباس کے سبب دھوبی، جمال اور جوان صراف نے اس کو مطلق نہ پہچانا اور وہ ان کے روبرو ہو کر نکل گئی۔ جب ڈلہ خلیفہ کے محلوں سے باہر آئی، اس نے کنیز سے دریافت کیا کہ بی بی زبیدہ کے پاس تیرا کیا حال ہے؟
اس نے کہا میرا کیا حال پوچھتے ہو؟ مجھے جیسی ہزاروں خادمائیں ملکہ کے پاس ہے، یہاں میری بالکل قدر نہیں۔ بہرحال جس طرح ہو سکتا ہے اپنی اوقات بسر کرتی ہوں۔ ڈلہ نے کہا بڑی دکھ کی بات ہے کہ تو ایسی حسین اور جوان ہو کر ایسی جگہ پڑی ہے جہاں تیری کچھ قدر نہیں۔ اگر منظور کر لے تو میں تجھے ایک سوداگر کے ہاں نوکر کرا دوں کہ جہاں تجھ کو سب طرح کا عیش ملے اور وہ تجھ کو بڑی خاطرداری اور دل جوئی سے اپنے پاس رکھے۔ کنیز نے کہا اگر ایسا ہو سکے تو کیا بات ہے، میں تمام عمر آپ کی احسان مند رہوں گی۔ اللہ یہ کنیز کو دم دے سوداگر کے ہاں لے پہنچی اور اس سے 1000 دینار قیمت کنیز مقرر کر کے اس کے ہاتھ فروخت کی اور قیمت لے کر اپنے گھر کا راستہ لیا۔ اب سنیے کہ خلیفہ جب محل سے باہر آ کر اور دیوان خانے میں پہنچے، انہوں نے حکم دیا کہ تینوں غلام ہمارے سامنے پیش کیے جائیں۔ جب وہ تینوں حاضر ہوئے، برہ شفقت فرمایا کہ دیکھو تم کسی طرح کا اپنے دل میں فکر نہ کرنا، جیسی وہ نیک عورت تمہاری آقا تم کو عزیز سمجھتی تھی ویسا ہی میں تم کو سمجھوں گا، اور کسی طرح کا رنج اور تکلیف نہ ہوگی، اور تم خوش رہو گے، اور تم کو بھی لازم ہے کہ نمک حرامی نہ کرو، اپنا کام ہوشیاری اور تندہی کے ساتھ انجام دو۔ دھوبی جمال اور صراف جوان خلیفہ کی زبان سے یہ کلمات سن کر حیران ہو گئے اور ایک دوسرے کی صورت دیکھنے لگے۔ خلیفہ نے خیال کیا کہ ان لوگوں کو اس عورت ضعیفہ کی جدائی نہایت ناگوار ہے کہ ایسے پریشان خاطر ہوتے ہیں۔ خلیفہ نے کہا کہ بھائی تم ہراسہ نہ ہو، میں اپنے غلاموں سے کبھی سختی سے پیش نہیں آتا، میں تم کو اچھی طرح رکھوں گا۔ یہ سن کر وہ تینوں یک بارگی چلائے کہ حضور ہم تینوں غلام نہیں ہیں، ہمارے ساتھ تو اس عورت مکارہ نے بڑی چالاکی اور دھوکے بازی کی تھی اور ہم اس کو گرفتار کر آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے لائے تھے، مگر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس نے آپ کو بھی فریب دیا۔ خلیفہ نے یہ بات سن کر ان سے حال دریافت کیا۔ انہوں نے تمام سرگزشت اپنی خلیفہ کے روبرو بیان کی۔ خلیفہ کو ان کا حال سن کر بے اختیار ہنسی آئی اور اٹھ کر محل میں آئے اور زبیدہ خاتون سے تمام حکایات بیان کی۔ زبیدہ خاتون نے کہا جہاں پناہ یہ عورت تو عجب تماشا ہے، مجھ کو بھی اس نے خالی نہیں چھوڑا۔ آپ کے تشریف لے جانے کے بعد باتیں بنا کر ایک جوڑا پوشاک میرا اور میری کنیز کو لے اڑی ہے۔ پہر خلیفہ اور زبیدہ خاتون تمام ماجرے پر غور کر کے دونوں ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو گئے۔ جب خلیفہ محل سے باہر دربار میں آئے، ہر چند اپنے تئیں ضبط کرتے تھے، مگر ڈلہ کی باتیں رہ رہ کر یاد آتی تھی اور بار بار بے اختیار ہنسی آ جاتی تھی۔ انجام کار اہل دربار نے دست بستہ عرض کیا کہ جہاں پناہ آج ایسی کیا بات ہوئی جس پر آپ کو بے اختیار ہنسی چلی آتی ہے؟ خلیفہ نے ان کے روبرو تمام حال بیان کیا۔ تمام دربار کے آدمی اس قصے کو سن کر ہنسنے لگے اور عرض کیا کہ حضور حقیقت میں یہ عورت تو با کمال ہے، شاید ہی کوئی ایسا پرفن اور ہیلا ساز انسان پردائے دنیا پر ہوگا، مگر ضرور ہے کہ اس کو گرفتار کیا جائے اور واقعی سزا دی جائے، ورنہ تھوڑے ہی دنوں میں شہر کو اپنے دام فریب میں لا کر لوٹ لے گی۔ خلیفہ نے کوتوال کو حکم دیا کہ ڈلہ کو گرفتار کرے اور منادی کروائی کہ جو شخص اس عورت کو گرفتار کرائے گا اس کو 2000 دینار انعام میں ملیں گے۔ چنانچہ خلیفہ کے حکم کے مطابق منادی کرائی گئی اور نیز کوتوال شہر نے ہر چند جستجو کی، لیکن ڈلہ کا مطلق نشان نہ پایا۔ 15 روز بعد ڈلہ پھر با ارادہ شکار نکلی، مگر خوبی تقدیر سے دروازہ شہر کے قریب جب پہنچی، جوان صراف سامنے سے آ نکلا اور اس کو پکڑ لیا۔ ہر چند ڈلہ نے اس کو ڈرایا، مگر اس نے ایک نہ مانی اور کہا کہ اب کی بار یاد رکھ کہ اپنی جان سلامت نہ لے جائے گی۔ ڈلہ نے دیکھا کہ دھمکی سے کام نہیں نکلتا، تب عاجزی شروع کی اور نہایت لجاجت سے کہا کہ اے عزیز جوان، تیرا کیا مدعا ہے وہ بیان کر۔ میری گرفتاری اور رسوائی سے تیرے ہاتھ کچھ نہ آئے گا، اور اگر تو میرے ساتھ راستگی پر رہے گا تو میں بھی تیرے ساتھ نیکی کرنے میں دریغ نہ کروں گی۔ جوان صراف بولا مجھ کو اور غرض تجھ سے نہیں ہے، صرف یہ چاہتا ہوں کہ میرے کپڑے اور دونوں توڑے اشرفیوں کے واپس کر دے۔ ڈلہ نے کہا اچھا تم میرے ساتھ میرے مکان پر چلو، میں ابھی تمہاری چیزیں تم کو دے دوں گی۔ جوان صراف یہ سن کر ڈلہ کے پیچھے ہو لیا۔ ڈلہ کوچا با کوچا پھرتی ہوئی ایک مکان کے آگے جس کے دروازے پر پردہ پڑا تھا ٹھہری اور جوان صراف سے کہا کہ تم
अपना दोशाला मुझको उतार दो कि तुम्हारी अशरफियां और कपड़े इसमें बांध कर ले आऊं और तुम्हारे हवाले कर दूं। जवान सर्राफ को डिल्ला की इस बात में शुबे की कोई वजह मालूम ना हुई। दोशाला उतार उसके हवाले किया। डिल्ला अंदर डेवड़ी के जाकर किवाड़ की ओट में छुप गई और जवान सर्राफ को आवाज दी कि अंदर आ जाओ। जवान मस्कूर बेधड़क मकान के अंदर चला गया और डिल्ला बफितरत तमाम किवाड़ की ओट से निकलकर काफूर हो गई। जब जवान सर्राफ मकान के अंदर पहुंचा तो देखा कि जनाना मकान है और साहिब मकान पलंग पर बैठा हुक्का पी रहा है। मालिक मकान की जो नजर पड़ी तो उसको कमाल तैश आया। हुक्के की नए हाथ में लेकर जवान सर्राफ की तरफ दौड़ा और उसको मारने लगा। हर चंद जवान सर्राफ ने फरियाद की, उसने कुछ ख्याल ना किया। बराबर उसको ये कहकर मारता था, दिन दहाड़े सफेद पोश बनकर भले आदमियों के मकान में चोरी करने आया है, क्या तुझको हाकिम का खौफ नहीं है? जवान सर्राफ ने फरियाद की कि साहब, मुझको तो साहिब खाना बुलाकर लाई है, आप नाहक मेरे सर होते हैं। इस बात पर मालिक मकान को और भी गुस्सा आया। कहा, तू बड़ा जबान दराज आदमी है कि मेरी पारसा और नेकबख्त बीवी को तोहमत लगाता है। ये कहकर उसको लिपट गया और जिस कदर बदन में ताकत रखता था उसका मारते मारते पतला हाल कर दिया। जवान सर्राफ हर चंद अपनी बेकसूरी और बेगुनाही बयान करता था। मालिक मकान मुतलक उसकी बातों पर कान नहीं धरता था। अंजाम कार जब मालिक मकान उसको मारते मारते थक गया तब उसके हाथों को एक रस्से से बांधकर खलीफा हारून उल रशीद के हुजूर में पेश किया और सारा हाल बयान किया। खलीफा ने ये हाल सुनकर जवान सर्राफ से पूछा कि तेरा क्या जवाब है? जवान बोला, हुजूर, मुझको उस बुढ़िया ने तीसरी मर्तबा दगा दी है जिसको मैं आपके पास अरसा 2 माह का हुआ गिरफ्तार करके लाया था। खलीफा ने जो बगौर सूरत जवान सर्राफ की देखी तो उसको पहचाना और मालिक खाना से कहा कि मियाँ, ये शख्स सच्चा है, तुमको धोखा हुआ है, ये बा इरादा चोरी तुम्हारे मकान पर नहीं गया था। ये कहकर उन दोनों यानी जवान सर्राफ और मालिक मकान को राजी कर रुखसत किया और कोतवाल शहर को उसी वक्त अपने हुजूर में तलब फरमाया और उस पर निहायत खफा हुए और बड़ी तशद्दुद गजब के बाद कहा कि ओ नामाकूल, क्यों तूने अब तक उस जन मक्कारा को गिरफ्तार नहीं किया? कोतवाल ने अर्ज किया कि जहाँ पन्हा मैं और तमाम अमलाए कोतवाली ने शब रोज उसकी तलाश की मगर वो किसी तरह हाथ न आई। खैर, चंद रोज की मोहलत हुजूर और दें, इंशाअल्लाह ताला मैं जरूर उसको गिरफ्तार करके आपसे सुरखरुई हासिल करूंगा। जब इस वारदात को अरसा गुजर गया, डिल्ला को फिर शौक नई शक्ल शिकार का पैदा हुआ। हस्बे मामूल लिबास पाकीज़ा पहनकर शहर में पहुंची और हर कूचाऊ बाजार में ताक लगाती थी। इत्तेफाकन एक मोहल्ले में जहां ज्यादा आबादी ना थी जा निकली और वहां क्या देखा, मकान खाम में एक अंधा फकीर दीवार की ओट में बैठा हुआ अपनी गुदड़ी में अशरफियां रखकर उसको सी रहा है। डिल्ला उसके पास गई और सलाम किया। फकीर ने सलाम का जवाब देकर पूछा, बाबा तुम कौन हो? डिल्ला ने मर्दाना बोली में उससे कहा, मैं आपके करीब रहता हूँ और इस बात के दरियाफ्त करने को आया हूँ, आपको किसी बात की कोई तकलीफ तो नहीं है? फकीर नाबीना बोला कि बाबा मैं अकेली जान हूँ, मुझको 2 रोटी पेट भरने के वास्ते चाहिए, सो सुबह शाम शहर में फिरकर मांग लाता हूँ, मुझको और किसी बात की हाजत नहीं है। फकीर नाबीना फिर बोला कि बाबा मैं कुछ तकलीफ नहीं देता। डिल्ला ने इतनी गुफ्तगू में फकीर की गुदड़ी को टटोला तो मालूम हुआ कि उसमें जा बजा अशरफियां भरी हुई हैं। बस डिल्ला फकीर से रुखसत होकर अपने घर आई और अपनी दुख्तरों से ये हाल बयान किया और कहा, तुम तीनों कल मेरे साथ चलो, उस नाबीना को जिस तरह होगा दम देकर अपने घर लाना चाहिए और उसकी अशरफियां हजम करनी चाहिए। चुनांचे दूसरे रोज सुबह ही मैं अपने तीनों दुख्तरों के घर से रवाना हुई और फकीर के पास पहुंची और उसके करीब जाकर कहा, बाबा जान सलाम। फकीर चौंका और बोला, कौन है? दुख्तरान डिल्ला ने कहा, बाबा जान हमारा कसूर माफ करो और घर को चलो, हमसे बड़ी तकसीर हुई कि हमने आपको नाराज किया। फकीर हैरान हुआ और कहा, मैं तुमको नहीं जानता कि तुम कौन हो और क्या बकती हो। मैं एक अकेला आदमी हूँ, कभी औरत आज तक मैंने नहीं देखी, तुम किस तरह मुझे अपना बाप बयान करती हो? डिल्ला और उन दुख्तरों ने इस बात पर शोरो गुल मचाना शुरू कर दिया। बहुत से आदमी फकीर के मकान पर जमा हो गए। डिल्ला और उसकी दुख्तरें बावेला करती थी और लोगों की तरफ को मुखातिब होकर कहती थी कि देखो साहिबो, ये हमसे नाराज होकर और तमाम घर बार छोड़कर चले आए।
बहुत बार इनकी मिन्नत करते हैं कि हमारा कसूर माफ करो और घर को चलो। ये किसी तरह राजी नहीं होते। लोगों ने फकीर को समझाया कि अपने बीवी बच्चों को इतना गुस्सा नहीं करते, उनसे उनका कसूर जो कुछ हुआ है माफ करना चाहिए। फकीर ने हरचंद कहा, ये बात गलत है, मेरा इनसे कुछ ताल्लुक नहीं है। मगर किसी को भी उसकी बात का यकीन नहीं आया और सबने बिल इत्तेफाक कहा कि अगर राजी खुशी से ये नहीं जाना चाहता तो इसको जबरदस्ती ले जाओ। जब फकीर नाबीना ने देखा कि मेरी बात का किसी तरह लोगों को यकीन नहीं आता, तब सोचा कि जिद बेकार है और मजबूर ही में उठ खड़ा हुआ और डिल्ला और दुख्तरों से कहा कि चलो, मैं तुम्हारे हमरा चलने को तैयार हूँ। डिल्ला ने सब लोगों का जो वहाँ जमा थे बहुत सा शुक्रिया अदा किया और फकीर का हाथ पकड़कर और लड़कियों को साथ लेकर अपने घर को चले। मकान पर पहुंचकर पानी से फकीर के हाथ धुलाए और उसके वास्ते खाना तैयार कराया। तीनों दुख्तरें और डिल्ला फकीर की खिदमत में और ताबेदारी में हर वक्त रहती और उसकी हर तरह से तवाज़ो और खातिरदारी करती। इसी तरह 3 रोज गुजर गए। चौथे रोज एक दुख्तर ने फकीर से कहा, बाबा जान, मुझको अपने वास्ते कुछ जवाहरात खरीद करने हैं, तुम शहर में जाकर खरीद कर आओ। फकीर ने कहा, बेटी, मैं अंधा हूँ, क्यों कर खरीदी कर सकूंगा। उसने कहा, अम्मा जान आपके साथ जाएंगी और जो जो जवाहरात हमारे साथ लायक समझेंगी कीमत उसकी मुकर्रर करके हमको दिखा जाएंगी। अगर हमारे पसंद होंगे हम उनकी कीमत अम्मा जान के हाथ भेज देंगे, वरना जवाहरात अम्मा जान के हाथ वापस कर देंगे। फकीर ने हर चंद इनकार किया मगर दुख्तर ने ना माना। नाचार फकीर को ये बात मंजूर करनी पड़ी। डिल्ला उसके वास्ते पोशाक लाई। फकीर अपनी गुदड़ी पर वो पोशाक पहनने लगा। डिल्ला और दुख्तरों ने कहा, तुम अजब अहमक हो, गुदड़ी पहनकर जवाहरात खरीदने जाते हो, तुम्हारी अक्ल जाती रही है। ये गुदड़ी उतारो और पोशाक उम्दा जो तुम्हारे वास्ते तैयार कराई है पहनो। फकीर ने कहा, मैं हरगिज इस गुदड़ी को तन से जुदा ना करूंगा, ये मुझको तोहफे के तौर पर मेरे पीर ने दी है, इसको नापाक हाथ ना लगाना चाहिए। दुख्तरों ने कहा, तुम अपने हाथ से इस गुदड़ी को उतार कर अलहदा रख जाओ, हम किसी को इसको हाथ ना लगाने देंगे। मजबूरन फकीर को ये बात भी माननी पड़ी। गुदड़ी को बहुत आहिस्ता से इस तरह अपने बदन से उतारा कि अशरफियों की आवाज ना हो और एक गोशे में रखकर बाताकीद कहा कि किसी भी सूरत इसको हाथ न लगाना। गुदड़ी रखकर फकीर खड़ा हुआ और डिल्ला उसका हाथ पकड़कर शहर में ले गई और जौहरी बाजार में पहुंचकर एक जौहरी की दुकान पर गई। मालिक दुकान ने उसकी पोशाक उम्दा देखकर ख्याल किया कि ये कोई अमीर है। बड़े इज्जत और तौकीर के साथ उनको दुकान पर बिठाया और पूछा, आपको क्या चीज मतलूब है? डिल्ला ने फकीर की तरफ इशारा करके कहा, हजरत के दौलत खाने पर चंद किस्म के जवाहरात बेश कीमत और मोती दरकार हैं, आप निकाल दीजिए। दुकानदार ने कई किस्म के जवाहरात बड़े उम्दा और आबदार मोती निकाल कर डिल्ला के हाथ में दे दिए और कीमत हर एक चीज की उसको बतला दी। डिल्ला ने उनको लेकर फकीर नाबीना से कहा कि हजरत आप यहाँ दुकान पर ठहरें, मैं ये चीजें आपके दौलत खाने पर दिखला कर आती हूँ। जो अशिया पसंद होगी खरीद की जाएंगी, उनकी कीमत अपने हमरा लेती आऊंगी और बाकी असबाब फिर लाऊंगी। फकीर नाबीना ने कहा, अच्छा मैं ठहरता हूँ, तुम जल्द जवाब लेकर वापस आ जाओ। फकीर को दुकान पर छोड़कर डिल्ला ने अपने घर का रास्ता लिया और अपनी दुख्तरों से तमाम हाल बयान किए और वो जवाहरात और मोती जो हजारों रुपये की मालियत थी उनके हवाले किए। फिर डिल्ला और लड़कियों ने फकीर की गुदड़ी उधेड़ी तो उसमें भी एक अशरफियों की थैली निकली। इस माल फरावान के हाथ लगने से डिल्ला और उसकी दुख्तरें निहायत खुर्रम और शादमान हुई और कमाल बेफिक्री के साथ ऐशो आराम में औकात बसर करने लगी। जब फकीर नाबीना को जौहरी की दुकान पर देर लगी और डिल्ला वापस न आई, जौहरी ने उससे कहा कि हजरत वो आपकी खादिमा नहीं आई। फकीर ने कहा, किसी सबब से उसको देर लग गई होगी, शायद कि तुम्हारा मकान यहाँ से फासले पर होगा जो वो अब तक नहीं आई। गरज के इस तरह इंतजार करते करते वक्त दोपहर का हो गया। तब जौहरी ने कहा, हजरत मैं अपने मकान पर खाना खाने के वास्ते जाता हूँ और सुबह से ये वक्त हो गया और आपकी खादिमा वापस नहीं आई, कहाँ तक इंतजार किया जाए? बेहतर ये है कि आपके साथ आपके दौलत खाने पर चलूं। तब तो फकीर ने घबरा कर कहा कि बाबा मैं उस औरत मक्कारा का मकान नहीं जानता जो तुमको वहाँ ले जाऊं। इस बात के सुनते ही जौहरी के बदन में आग लग गई और शोर गुल मचाकर कहा,
تو نے धोखा देकर हजारों का माल ले लिया और अब भोला बनकर कहता है कि मैं उस औरत का मकान नहीं जानता, गोया वो औरत तेरी खादमा ही ना थी और मेरा माल तेरे घर नहीं ले गई। फकीर ने कहा, बाखुदा मैं सच कहता हूँ कि मैं ना उस औरत को जानता हूँ ना उसके मकान से वाकिफ हूँ। जौहरी को ये सुनकर कमाल तैश आया और बेचारा नाबीना को पकड़कर निहायत बेदर्दी से मारना शुरू कर दिया। फकीर चिल्लाता था और कहता था कि बाबा मैं बेकसूर हूँ, मुझको नाहक मारते हो। जौहरी उसकी हरगिज एक न सुनता था और बराबर उसको जदोकूब करता था। अंजाम जब फकीर का पिटते पिटते तंग हाल हो गया, उसको पकड़कर जौहरी खलीफा हारूनुल रशीद के पास ले गया और सब हाल अर्ज किया। खलीफा ने फकीर से हाल दरियाफ्त किया। फकीर ने खलीफा को सारा किस्सा सुनाया और कहा, जहाँ पन्हा उस औरत ने मेरी भी 1000 अशरफियाँ जो मैंने गुदड़ी में सी रखी थी ले ली। खलीफा सुनकर मालूम कर गया कि ये तमाम काम उसी औरत फितना अंगेज का है। निहायत अपने दिल में गुस्सा हुआ और कोतवाल शहर को बुलाकर बहुत कुछ सख्त सुस्त कहा और कहा कि जब तक तू उस औरत का पता लगाकर ना लावेगा मैंने तुझको मुअत्तल किया। चंद रोज के बाद डिल्ला फिर एक गुलाम को अपने हमरा लेकर बाजार में गई और एक बजाज की दुकान पर पहुंचकर उससे कहा, मुझको चंद थान कम ख्वाब और जरे बफ्त के मतलूब हैं। बजाज ने 20 थान बड़े उम्दा और बेश कीमत उसके आगे रख दिए। डिल्ला ने उसमें से 10 थान मुंतखब करके गुलाम के हाथ दिए और कहा कि इन थानों को घर ले जा। गुलाम थान लेकर घर को रवाना हुआ और डिल्ला दुकान पर बैठ गई। थोड़ी देर के बाद डिल्ला ने बजाज से कहा कि मियाँ तुम बड़ी जुर्रात के आदमी हो कि बगैर जाने मुझको अपना हजारों रुपये का माल हवाले कर दिया। अगर मैं उठकर चल दूं तो तुम मेरा क्या कर लोगे? ये कहकर दुकान से खड़ी हो गई। बजाज हंसने लगा और कहा, बहुत अच्छा, देखें तो क्यों कर चली जाओगी? डिल्ला ने कहा कि देखो। ये कहकर चंद कदम आगे बढ़ी और फिर जरा ठहर कर बजाज की तरफ मुस्कुराकर देखा। बजाज डिल्ला की हरकत पर बैठा हुआ हंसता था। डिल्ला ने कहा, अब देखो मैं गायब होती हूँ। बजाज ने हंसकर कहा, भला देखें क्यों कर गायब हो जाओगी? डिल्ला थोड़ी देर और आगे बढ़कर इस असना में चंद कदम चले थे कि किसी कदर खरीदार बजाज की दुकान पर आ गए और बजाज उनसे बातें करने लगा। डिल्ला ने मैदान खाली देखकर अपने घर का रास्ता लिया। बजाज ने एक लम्हे के बाद जो डिल्ला की जानिब देखा उसको गायब पाया। तब तो बजाज के दिल में बेकरारी पैदा हो गई। दुकान पर खड़ा होकर बाजार की तरफ निगाह दौड़ाई, लेकिन वो कहीं नजर न आई। घबराकर अपने दुकान से नीचे उतरा और बरहना पांव बदहवास होकर बाजार में दौड़ता फिरता था। डिल्ला का कहीं नामो निशान ना पाया। मायूस होकर दुकान पर आया। दुकान बंद कर खलीफा के रूबरू जा खड़ा हुआ और अपनी सरगुज़श्त बयान की। खलीफा ने उसका ये हाल सुनकर बहुत अफसोस किया और फिर अपने अहलकारों पर बहुत खफा हुए और वास्ते तलाश डिल्ला के निहायत ताकीद की। डिल्ला फिर एक अरसे तक घर से ना निकली। इस बात को जब एक मुद्दत गुजर गई, डिल्ला फिर एक रोज बाजार की सैर को निकली। एक दुकान पर जवान सर्राफ को देखा कि अशरफियां थैली में शुमार करके रख रहा है। नागाह दुकान के सामने से एक औरत पाकीज़ा रूह गुजरी। सर्राफ ने अशरफियों की थैली गुलाम को देकर कहा कि घर पहुंचा दे और खुद दुकान से उतरकर उसे सनम दिलरुबा के पीछे हो लिया और उससे इजहार मोहब्बत के कलमात कहने लगा, मगर औरत ने उसकी तरफ रुख न किया। जवान सर्राफ मायूस होकर अपनी दुकान को आया। ये हाल देखकर डिल्ला उसके पीछे होली जो थैली अशरफियों की लिए जाता था और सर्राफ के मकान तक उसके साथ गई। जब गुलाम मकान में चला गया, डिल्ला वापस आई और एक रुका इस मजमून का लिखा कि ए जवान सर्राफ, मेरा गुजर जो आज सुबह तुम्हारी दुकान के आगे से हुआ, मैं तुमको उस वक्त देखते ही बेजार जान आशिक हो गई, मगर बावजूद के तुम मुझसे गुफ्तगू करना चाहते थे, मैं उस वक्त बात ना कर सकी इस सबब से कि मेरा बाप मेरे पीछे आ रहा था। अब ये रुका अपनी दाया मोतमद के हाथ तुम्हारी खिदमत में भिजवाती हूँ कि मकान मेरा खाली है, तुम फौरन चले आओ और मेरे दिल को अपने जमाल बा कमाल से तस्कीन दो। उस रुके को पढ़कर जवान सर्राफ की बाछें खिल गई। डिल्ला से कहने लगा, तुमने मुझको ऐसी खुशखबरी दी है कि जिससे मेरा दिल मुर्दा से जिंदा हो गया। अभी तुम्हारे साथ चलता हूँ। ये कहकर दुकान में कफल लगाया और डिल्ला के साथ हो लिया। डिल्ला उसको लिए हुए कूचा बा कूचा फिरती थी, इस ख्याल से कि कोई माकूल जगह हाथ आए तो अपना मतलब निकालूं। आखिरकार एक मकान आलीशान नजर पड़ा जिसके अंदर कुआं था। डिल्ला ने जवान सर्राफ से कहा
तुम बाहर ठहरो, मैं खबर ले आऊं। और खुद मकान में चली गई। देखा कि मकान में कोई मर्द मौजूद नहीं है, सिर्फ 2 औरतें ही हैं। डिल्ला ने औरतों से कहा, बीबियों, वक्त नमाज का हो गया है, अगर तुम इजाजत दो तो मैं अपने पिसर से के बाहर बैठा है वास्ते वुजू के कुएं से पानी खिंचवा लूं। औरतों ने कहा, अच्छा ठीक है, हम पर्दे में हो जाते हैं, तुम अपने पिसर को बुला लो। डिल्ला बाहर गई और जवान सर्राफ से कहा कि उस नाज़नीन का डोल कुएं के अंदर जा पड़ा है, तुम कांटा लेकर उसे निकाल दो। जवान सर्राफ ने कहा, बहुत अच्छा, और ये कहकर अपने कपड़े ड्योली में उतार कर कुएं पर गया। डिल्ला उसके कपड़े लेकर बाउजलत तमाम उसके मकान पर पहुंची और उसकी बीवी से कहा, तुम्हारे मियाँ हम्माम में हैं, ये पार्चा बदलवाने के वास्ते मेरे हाथ भेजे हैं और थैली अशरफियों की जो आज सुबह गुलाम के हाथ भेजी थी तलब की है। सर्राफ की जोजा को अपने खाविद के पार्चा देखकर और डिल्ला की नेक सूरत देखकर किसी तरह का शक उसकी बात में ना मालूम हुआ। फौरन एक नया जोड़ा कपड़े का और थैली अशरफियों की उसके हाथ दे दी और डिल्ला ये चीजें लेकर अपने घर को चलती हुई। जवान सर्राफ ने जो कुएं पर पहुंचकर देखा कि कांटा वहां मौजूद नहीं है, जिसको कुएं में डालकर डोल को बाहर निकाले। डेवड़ी की तरफ डिल्ला को आवाज दी। जब जवाब ना मिला तो दालान की तरफ मुंह करके जहां चिलमन पड़ी हुई थी कहा कि बीबी, कांटा कहाँ है जो डोल निकालूं। वो बेचारी मस्तूरात पर्देदार थीं, जवाब ना दे सकी, मगर अपने तई घर में नामहरम को देखकर डरी। इत्तेफाकन तकदीर से मालिक खाना उस वक्त बाहर से आ गया और जवान सर्राफ को बरहना बदन कुएं पर खड़े देखकर निहायत गजबनाक हुआ और पूछा कि तू कौन है और पराए मकान में क्यों चला आया। जवान सर्राफ ने कहा, मुझको एक औरत ज़ईफा ये कहकर यहाँ पर लाई थी कि आपका डोल कुएं में जा पड़ा है, मैं उसको कांटा डालकर निकाल दूं। वो औरत अब यहाँ नहीं है, ना मालूम कहाँ चली गई। मालिक खाना दालान में जहाँ उसके घर की औरतें बैठी थीं गया और औरतों से हाल दरियाफ्त किया। औरतों ने कहा, ये शख्स झूठ कहता है, हमने किसी से भी कुएं के अंदर से डोल निकालने की दरख्वास्त नहीं की, ना हमारा डोल कुएं में गिरा। अलबत्ता एक औरत ज़ईफा जरूर हमारे पास आई थी और हमसे बयान किया था कि मैं नमाज पढ़ना चाहती हूँ और अगर इजाजत दो तो वास्ते वुजू के अपने पिसर से जो बाहर मकान के बैठा है पानी कुएं से भरवा लूं। हमने उसको इजाजत दी, चुनांचे उसने इस जवान को अंदर भेजा। अब ना मालूम कि ये शख्स क्या मांगता है और डोल कैसा निकालना चाहता है और वो औरत कहाँ चली गई। मालिक मकान ने ख्याल किया कि वो औरत और उसका पिसर ये जरूर बाइरादा चोरी करने मेरे मकान में आए थे पानी भरने के बहाने से। बस कुएं पर जाकर जवान सर्राफ से लिपट गया और मारने लगा। सर्राफ ने बहुत बार कहा, साहब वो औरत हरगिज मेरी माँ नहीं है। उसको यकीन ना आया। अंजाम जब सर्राफ को खूब मार चुका उसका हाथ पकड़कर घर से निकाल दिया। सर्राफ बरहना सिर्फ एक लुंगी बांधे हुए अपने घर को रवाना हुआ। जब घर पहुंचा उसकी बीवी ने कहा, मियाँ बरहना क्यों हो? जवान बोला, एक औरत ज़ईफा ने अजब फरेब दिया और मेरे कपड़े ले गई। ये सुनकर बीवी ने गुल मचाया और रो रो कर कहा कि हाय, उस बदजात ने सिर्फ तुम्हारे कपड़े ही नहीं लिए बल्कि और कुछ हम पर तबाही डाल गई है। सर्राफ ने कहा, खैर तो है, और क्या कुछ बात हुई? बीवी ने तमाम हाल डिल्ला के आने और जोड़ा पोशाक और थैली अशरफियों की ले जाने का उससे बयान किया। जवान सर्राफ को थैली के जाने का हाल सुनकर ऐसा सदमा हुआ कि गश खाकर गिर पड़ा। जब होश आया तो रोता पीटता खलीफा के रूबरू गया और हाल बयान किया। खलीफा ये सुनकर अपने दिल में सख्त हैरान हुआ और अपने अरकाने दौलत पर निहायत खफा हुआ और डिल्ला की गिरफ्तारी के वास्ते बाताकीद हुक्म दिया। चंद रोज के बाद डिल्ला ने फिर इरादा शिकार करने का किया और शहर में गई। बाजार में गश्त करते फिरती थी कि यकायक ऊंट वाले ने उसको पहचान कर पकड़ लिया और कहा कि बदजात, बड़े दिनों बाद मेरे हाथ लगी है, अब तुझको हरगिज हरगिज ना छोड़ूंगा। डिल्ला ने कहा, भाई अगर तू अपने ऊंट का ख्वाहिशमंद है तो मुझको उसके देने में कुछ उज्र नहीं है, और जो खामा खा मेरी रुसवाई के दर पे है तो तुझको इख्तियार है, जो तेरा मिजाज चाहे सो कर। ऊंट वाले ने कहा कि अगर तू मेरे ऊंट की कीमत मुझे दे देगी तो मुझको तुझसे कुछ और रंज नहीं है, मैं अपने घर खुश रहूंगा, तू अपने घर खुश रहना। डिल्ला ने कहा, तू बड़ा जी शऊर है, मेरे साथ चल, मैं इसी दम तेरे ऊंट की कीमत तेरे हवाले करती हूँ। ये कहकर उसको अपने साथ लिया और एक जर्राह की दुकान को देखकर कहा कि मेरे इस जर्राह के पास 1000 दीनार अमानत रखे हैं,
تو यहाँ पर ठहर, मैं अभी उससे रुपया लेकर कीमत ऊँट की अदा करती हूँ। ऊँट वाले ने कहा कि अच्छा, और मुअज्जब कहने के जर्राह के दुकान से थोड़ी दूर फासले पर ठहर गया। और डिल्ला ने जर्राह के पास जाकर कहा कि उस्ताद, मैंने तुम्हारी बड़ी तारीफ सुनी है और इसी वास्ते तुम्हारे पास आई हूँ कि मेरे एक गुलाम के दांतों में शिद्दत से दर्द है, यहाँ तक के दर्द की अजियत से उसको नौबत दीवानगी पहुँची है। मगर जिन 4 दांतों में उसके दर्द है और उनके तोड़ डालने से उसको निहायत खौफ है, तुम किसी तरकीब से उसके 4 दांतों को तोड़ दो ताकि उस गरीब को दर्द की शिद्दत से निजात हो। ये कहकर एक अशरफी जर्राह के हवाले की और कहा कि वो गुलाम सामने खड़ा है, मगर जब तुम उसको पकड़ना चाहोगे और उसको तुम्हारा इरादा दांत तोड़ने का मालूम होगा, बासबब दीवानगी के बहुत कुछ बकेगा और इरादा तुम्हारी गिरफ्त से निकल जाने का करेगा। इसका माकूल बंदोबस्त पहले से तुम सोच कर रखो। जर्राह ने कहा, आप खातिर जमा रखें, मैं अभी उसको दुरुस्त कर देता हूँ। ये कहकर अपने शागिर्दों को इशारा किया कि उसको पकड़ लाओ। ये सुनते ही 10-12 शागिर्द जर्राह के पास से फौरन दौड़े और ऊँट वाले को पकड़ लिया। हर चंद उसने गुल मचाया और दुहाई दी कि मुझको बताओ तो बेसबब क्यों पकड़ते हो, लेकिन किसी ने उसकी बात ना सुनी और उसको खींचते हुए जर्राह के पास ले आए और उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। उस्ताद जर्राह ने दोनों हाथ मजबूत पकड़कर अंशतर निकाल कर 4 दांत उसके तोड़ डाले। ऊँट वाला बेचारा गश खाकर गिर पड़ा और खून उसके मुंह से इस कदर निकला कि तमाम कपड़े उसके खून से भर गए। डिल्ला ने जर्राह से कहा कि मैं अपने मुलाजिमों को भेजती हूँ ताकि वो इस गुलाम को उठाकर ले जाएं, और ये कहकर अपने घर को रवाना हुई। जब थोड़ी देर के बाद ऊँट वाले को कुछ होश आया तो उसने जर्राह से पूछा कि वो औरत कतामा कहाँ गई और तुमने मेरे दांत क्यों तोड़ डाले। जर्राह ने कहा, तू बड़ा नालायक है कि अपने ऐसे फैयाज और शफीक आका को, जिसने एक अशरफी अपने पास से खर्च करके तुझको ऐसे दर्द शदीद से निजात दिलाई। कतामा कहता है, अगरचे ऊँट वाले को जर्राह के ऊपर गुस्सा आया, मगर अपने बदन में ताकत ना देखी कि उससे कुछ कह पाता। नाचार व हालत जार खलीफा हारून रशीद की खिदमत में हाजिर होकर और जार जार रोकर तमाम माजरा बयान किया। खलीफा उसका हाल देखकर अज़बस आशफ्ता हुए और वजीर को बुलाकर कहा कि तुमको 1 हफ्ते की मोहलत और देता हूँ, जिस तरह हो सके उस मक्कार औरत को पकड़कर लाओ, वरना तुमको बर्खास्त कर दूंगा। डिल्ला ऊँट वाले के हाथ से बचकर अरसा दराज तक अपने गुल गश्त से बाज रही, मगर फिर एक रोज दिल में हवा से सैर बाजार की पैदा हुई और शहर में पहुंची। इस मर्तबा उसको धोबी ने पहचान लिया और मशकें बांधकर दरमियान बाजार में उसको मारने लगा। डिल्ला का जब और कुछ बस ना चला तो ये तरकीब की कि दोनों हाथ अपने आसमान की तरफ उठा और रो रो कर बाआवाज बुलंद कहना शुरू किया कि या इलाही, मेरे इस बेटे की नालायक हरकत पर जो बासबब दीवानगी के इससे सरजद हो रही है, नजर अंदाज कर, बल्कि अपनी करीमी से इसको बख्श और माफ कर। धोबी कहता था कि ए मक्कार औरत, तू हजारों बातें बयान कर और कितना ही हीला अंगेज बातें कर, अब की मर्तबा मेरे हाथ से रिहाई ना पाएगी। गरज के इस हाल को देखकर बहुत से आदमी बाजार में इकट्ठे हो गए और डिल्ला की गुफ्तगू सुनकर धोबी से कहा कि ए नालायक, तुझको शर्म नहीं आती कि अपनी बूढ़ी वालिदा को ऐसी बेदर्दी से मारता है। धोबी बोला, ये मेरी माँ नहीं है, ये बड़ी ही फितना अंगेज है और मक्कार औरत है। अपनी हीला साजी से हजारों आदमियों का मालो असबाब गारत करके उनको तबाह किया और मोहताज कर दिया है। मैं बड़ी मुद्दत से इसकी तलाश में सरगर्दा फिरता था, अब 1000 दिक्कत आज ये मेरे हाथ आई है। डिल्ला ये सुनकर और भी चिल्लाकर रोई और कहा, इलाही, अब तो इस मेरे प्यारे बेटे की दीवानगी की नौबत हद से बहुत ज्यादा गुजर गई। अब तो वो मुझको भी भूल गया और कहता है कि तू मेरी माँ नहीं है। इलाही, मेरे हाले जार पर, मेरी ज़ईफी पर रहम कर और इसको सेहत बख्श और इसके गुनाह माफ कर। डिल्ला ने ये गुफ्तगू ऐसी भोली सी गमनाक सूरत बनाकर रोई कि सब सामाईन को उसकी बात का यकीन हो गया। बहुत से आदमी धोबी को लिपट गए और उसको मारकर डिल्ला से अलहदा कर दिया। डिल्ला धोबी के हाथ से छूटकर सही व सलामत अपने घर पहुंची और धोबी रोता हुआ खलीफा के पास गया और जो कुछ गुजरा था बयान किया। खलीफा ने डिल्ला की तरफ से निहायत आशिफ्ता होकर कहा कि तमाम शहर में जा बजा पहरे बिठा दिए जाएं और दिन रात बजाते खुद दर पे उसके तलाश के हुए और इनामे गिरफ्तारी बढ़ाकर 2000 के 5000 दीनार मुकर्रर करके शहर भर में मुनादी कर दी
मगर डिल्ला कई महीने तक अपने घर से ना निकली। कज़ाकार फिर एक रोज जो शहर में सैर के वास्ते बरामद हुई। शामत आमाल से इस मर्तबा शहर में घूमते ही खलीफा के सिपाहियों ने उसको गिरफ्तार कर लिया और खलीफा के हुजूर में ले गए। खलीफा के बदन में डिल्ला की तरफ देखते ही आग लग गई। हुक्म दिया कि इसको फौरन एक कश्ती में सवार करके दरिया के अंदर जहां पानी की गहराई हो डाल दो। इस हुक्म को सुनकर डिल्ला ने बहुत आहोजारी शुरू की। खलीफा ने बिल्कुल तवज्जो ना की। अंजामकार सिपाही डिल्ला को दरिया पर लेकर पहुँचे और मल्लाहों को बुलाकर खलीफा के हुक्म से आगाह किया। मल्लाह डिल्ला को कश्ती में सवार करके ले चले। जब कश्ती थोड़ी दूर चली और सिपाही दरिया के किनारे से रुखसत हो गए, डिल्ला ने मल्लाहों से कहा कि कम बख्तो, तुम्हें खैर है कि मुझको कहाँ ले जाते हो? मल्लाहों ने कहा कि खलीफा के हुक्म की तामील करने जाते हैं। डिल्ला ने हंसकर कहा कि बेवकूफो, तुम्हारी शामत आई है। तुमको मालूम भी है कि मैं कौन हूँ और तुम ये क्या हरकत करते हो? शायद तुमको अपनी जान अजीज नहीं है। मल्लाहों ने ये बात सुनकर कहा कि हमको क्या मालूम है कि तुम कौन हो और तुम क्या कहती हो? हमको तो खलीफा का ये हुक्म पहुंचा है कि तुमको दरिया में डुबो दे। डिल्ला ने कहा, अहमको, मैं हारूनुल रशीद की माँ हूँ। हारून रशीद का कायदा है कि वो शराब पीकर बदमस्त हो जाता है। मैंने उसको कसरत से शराब ख्वारी से आज मना किया, मगर वो नशे में मदहोश था और किसी से बात समझने की हालत न रखता था, और इस आलम बेहोशी में उसने हुक्म दिया कि मुझको दरिया में डुबो दिया जाए। मगर ये नशे की बात थी। खुदा न खास्ता हारून रशीद की तबीयत दरअसल ऐसी नहीं है कि वो मेरी निस्बत ऐसा हुक्म देता। जो अब उसको नशा फर्द हुआ होगा वो मेरी तरफ से बड़े रंजो अलम में होगा, और जो शख्स उसको जाकर खबर मेरी सलामती की देगा उसको माला माल कर देगा। आज तुम्हारी किस्मत का इम्तिहान है कि कौन सबसे पहले उसके पास पहुँचे और मेरी सलामती की उसको खबर दे। मल्लाहों को डिल्ला की चिकनी चुपड़ी बातें बिल्कुल असर कर गयी। बस जल्द कश्ती को किनारे लगाया और डिल्ला को उतारकर उसमें से सब एकदम से भागे, क्योंकि हर एक शख्स ये चाहता था कि मैं ही सबसे पहले खलीफा के पास पहुंचूं, ताकि इनामो इकराम मेरे हाथ लगे। गरज के उनमें से चंद आदमी थोड़े अरसे में खलीफा के पास पहुंचे। खलीफा ने उनको ऐसा सरासीमा और बदहवास देखकर पूछा कि क्या माजरा है। सबके सब एक जबान होकर बोले, हुजूर की उम्र खुदा दराज करे। हम हुजूर को ये खुशखबरी देने आए हैं कि हुजूर की वालिदा शरीफा फजल खुदा से जिंदा और सलामत हैं। खलीफा ये बात मल्लाहों से सुनकर भौचक्का रह गए और कहा कि नापकारो, क्या बकते हो? मेरी वालिदा को मरे हुए अरसा 30 बरस का हो चुका है। मालूम होता है कि तुमको भी उस जने मक्कारा बूढ़ी औरत ने दम दिया है। ये कहकर अपने मुलाजिमों को हुक्म दिया कि इनको 20-20 ज़रब लगाए जाएं। डिल्ला मल्लाहों की रवानगी के बाद अपने मकान को भागी और वहां पहुंचकर अपनी दुख्तरों से कहा कि अब यहाँ रहना हरगिज मसलहत नहीं है, क्योंकि हर जनो बच्चा शहर बगदाद का हमारे हाल से वाकिफ हो गया है और खलीफा भी हमारी जान का दुश्मन हो गया है। बेहतर यह है कि शहर हलम में चलो और वहाँ जाकर गोशा आफियत इख्तियार करो, क्योंकि हमको अल्लाह ताला ने बहुत कुछ मालो जर दे रखा है। ये कहकर डिल्ला मैं अपने दुख्तरों के शहर बगदाद से रुखसत होकर हलम में पहुंची, और वहां पहुंचकर डिल्ला ने अपनी तीनों दुख्तरों का निकाह कर दिया और उनको अपनी तमाम दौलत तकसीम करके उनके शोहरों के सुपुर्द किया और खुद याद इलाही में मशगूल होकर बाकी उम्र बसर की। प्यारे दोस्तों, औरत डिल्ला की कहानी यहाँ पर खत्म होती है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी ही मजीद दिलचस्प किस्से कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। शुक्रिया।